नमस्कार मु विज्ञान आपन को स्वागत करुच्ची राधाकृष्ण टीम 06 रो एक नुआ अध्याय को एमाने किए काहे के पिला पछरे पड़िछंती कोन पाई एंती रक्ताक्त करी समाज को की वार्ता देबा को चाहुछंती जदि आपण संपूर्ण घटना जानिबार अछि तबे आपण को जिबा को पड़िबो घटनार आरंभ को तबे आसुंदी जिबा देखिबा घटना आरंभ रो कोन रही छे कहानी। कौन है काई पार्टी करू कहलु अरे स्कूल रिजल्ट बाहरची। अरे सेटा पुनी कौन अरे बापा बुझी पाना कोन जे जो स्कूल एग्जाम देइथिली मैट्रिक परीक्षा तार आज रिजल्ट बाहरची आ मु ना सेते सबुड फास्ट है स्कूल रे हमर कोठी कहलु एडी देखु ना एडी देखो अरे सत्य तो ये तो फोटो अरे माधिया दामो अरे मिठा खाना रे मो जियो स्कूल में फास्ट है जी हे भगवान मो जियो को एमिति घंटो गोले रखिदा बुझलु मां आज्ञा तो मां चली गला परे एते कष्ट करके तते मु मनीष करची से कथा मु जानिची रे मां हे भगवान मो जियो को घंटो गोले रखिदा रे मां। नमस्कार मौसा राखी बड़ा वाला राखी अरे मां राखी कुआरे गलु अरे राखी आ राखी हां बापा तो कॉलेज को देरी होउची प्रा हां जाउची गुटे में आजा हां आसे लेट हलानी गोरा हां जाउची बाबा खाଇବା पाट देची खाई दबो हला ओहो तू मो कथा चिंता करनी तू जीवा को कॉलेज जा मैं खाई देबी जा चलो आज जेमिति हेले भी मो राखी आई लव यू कही माने कही रुह राखी तुम सहित मोर किसी पर्सनाल कथा अछि। हां कुह देबी राखी मु तुमको बहुत भल पाए आई लव यू। तुम हाथ रे देखेबो हाँ अरे ये कौन कर मोर के भाई ना तमोर भाई हबो आ याठे पवित्र बंधना किछि भी नहीं छाड़ा हो ठीक अच्छे तो आज दबा मो पाखे किसी समय आसिले तो एमती किसी देवी जोटा कि सब दिन पे मन रखिए। ए आगटा लगा रे सारा मनीष सब टेंशन सांग काली जो माल टांथिलो टोटल निशा सब पूरा बाजे माल छी भाई आने पूरा चोखा माल ए तू साला टाउटरटा सब बेले कहू भलो माल देखला जाटिया माल भाई आने ना पूरा चोखा माल ए टाटा ए पाटे चुप चल सांग देख देख हम गार तीनटा हीरोइन आउछुंती को चढ़ाई कि रे भाई बणी चढ़ाई आ सांग ओ हेइछंती मो बड़ू परिउरा आसिले मो हेइछंती साइड मालटा मोर बे मालटा कोन हेइछि रे राखी से जमीदार लोक मैंने आमको सब एमती हैरान करेंगे आम केमी कॉलेज जावा पाठ पढ़ा ही आम मुस्किल हो एमिति केते दिन चुप रहबा आज जदि से हमको पुणी थोड़ा कमेंट मारती ताले आम तार आज सठिक जवाब देबा हला भाई आम गाँव रे पूरा चोख चोख माल तीनटा अच्छी मो आसिया टाइम हे गलानी ए तो भाई सासिलानी भाई मालटा कोन हेइछि बे रे कलिजा चिरी दउछि सफरे ए मालटा मोर आजी दिनटा जम्मी गला अरे चलो टिके बाग हरिण खेल खेलिबा कड़ा में ते घुरे कौन
ହେଇଛ ରହିଯା ତମ ମାନେ ଚାପଟା ତତେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ। ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ରିଲାକ୍ସ ରାଗା ରିଲାକ୍ସ। ଭାଇ ସେ ଟୋକି କିଛି ଠିକ କଲାନି, ତାକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ବାପା ବାପା ଗୋଟେ କାମ ଗଲେଣି। ଆରେ ଦେବୀ ଆଜି କଣ କଲେଜ ଯିବୁନି? ନା ଏ କଲେଜ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ଏମିତିରେ ବି ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ କାଲି କଲେଜ ରେଷ୍ଟ କର। ମଉସା ଢିଲା ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ତ କିଛି କହିନି। আরে মা আরে মৌসা, মৌসা নমস্কার। নমস্কার। আরে মা তু রাখি কি দেখিଥିଲୁ କି? ନାଇଁ ତ ମଉସା। କାଲି କଲେଜ ଗଲା ବେଳେ ସେ କହିକି ଗଲା ତା ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି। ସେଠି ଟିକେ ଡେରି ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଏଯାଏଁ ଆସିଲାନି। ମଉସା ରାକ୍ଷୀ ତ କାଲି କଲେଜ ହିଁ ଆସେନି। ଏ ଯାଇନି? ନା। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମା? ହଁ ମଉସା। ଆରେ ମା ରାକ୍ଷୀ କି ଦେଖିଥିଲୁ କି ରେ ମା? ନା ତ ମଉସା ଆସିଲାନି। ନାହିଁ ତାର ସାଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ, କାଲିଠୁ କଲେଜ ବି ଯାଇନି କୁଆଡେ। ନା ମଉସା କଲେଜ ତ ଯାଇନି। ହଉ 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 ରେ ମା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଟିକେ। ଆରେ ପୁଅ ମଉସା କଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମଉସା? ମଉସା କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ମଉସା? ରାକ୍ଷୀ 2 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିନି ରେ ପୁଅ। ମଉସା ମଉସା ରାକ୍ଷୀ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଆସିନି, ଅଥଚ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି? କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ମଉସା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥାନାରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲୁ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆସୁ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଚାଲ ମଉସା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୁହାର ହଜୁରୁ। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ କି ରେ? ମୋ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନ ଘରକୁ ଆସିନି, ହେଲା ଦବାକୁ ଆଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ଝିଅ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସତ, ମୋ ଝିଅ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତୋ ଝିଅ କେମିତି କି? ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ। 2 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ବି ଆସି। ହଉ ତୁ ଯା, ଆଉ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଖବର ଦବୁ। ସାର୍ ଅଲଗା କେସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ବଡିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠେଇଦେବା। ୟେସ୍ ସାର୍। ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ, ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ହେଲା? ପୋଲିସ ରାକ୍ଷୀର ବଡିକୁ ନେଇ ସାରିଲାଣି? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ରାକ୍ଷୀ ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ତମେ ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି, ଏବେ ମୁଁ କରିବି କଣ? ମାମୁ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ, ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ। ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଟିକେଟଟା ମିଳିବନି ବେ, ଟିକେଟଟା ମିଳିବନି। ଛାଡ଼ ମାମା,
ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ କଣ କରିବା କୁହ? ରିଲାକ୍ସ ଡାଡି ରିଲାକ୍ସ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। କିଛି ନୂଆ କେସ୍ ଆସିଛି କି? ହଁ ସାର୍ ତା ପୁରୁଣା ପାଉଡର ଗୋଟେ ଝିଅର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି। ଘଟଣା କଣ? ତାର ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର। କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିଛି? ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମିଳିନି। ସେ ଝିଅର ବଡିକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ମତେ ଇନଫର୍ମ କରିବ। Yes, sir. ଗୋବିନ୍ଦ ରେ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୁହାରେ ହଜୁରୁ ମୋ ଝିଅର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା? ଝିଅର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଥିଲା ପୁରୁଣା ପାହାଡ ତଳୁ। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଦେଖିନି ମୁଁ। ଝିଅର ଡେଡ୍ ବଡିକି ଆମେ ଜଳି ସାଇଲୁଣି। ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଦେବେ ଯେତିକି କହିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେବୀ ଆରେ ଭାଇ ତମେ କଣ ହେଲା କୁହ? ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ ସହିତ କାହାର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା? ନା ତ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କାହାର ତୁ ଜାଣିଛୁ କି? ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ସେ ଜମିଦାର ଭଣଜାର ବ୍ରେସଲେଟ୍। ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ମୁଁ କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ସେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରାଗରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ତାକୁ ଛାଟ କରି ମାରିଥିଲା। ଭାଇ ମୁଁ ସିଓର କି ସେ ହିଁ ଏ କାମ କରିଥିଲେ। ଭାଇ ମୁଁ ସିଓର। ଆଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଟେନସନ୍ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ। ହଁ ରନିଆ ବାବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ସବୁ ଭଲ। ଆଉ ବାବା ପଠେଇଥିଲେ? ହଁ ଏବେ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲି। ସେ କଥା ଟେନସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଉ ଯାହା କେସରେ ରଫା ଦଫା ଲାଗିବ କି ମାଣି ଫାଣି ଲାଗିବ ଆମକୁ କହିବ, ଆମେ ସବୁ ବୁଝିବୁ। ଆପଣ ବି ରନିଆ ବାବୁ ନା ଟିକେ ବୁଝିବେ ଆମ କଥା ଆଉ। ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଚାଲିଲି। ହଁ ରନିଆ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଆସୁ କହୁଛି। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ ଶୁଣ, ବାସ୍ କାଲି ଠିକ୍ 10ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟେସନଟି ଶୀତୁର ମୋର ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ରହିଲି। ହଁ ଭାଇ ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଥାଅ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଭାଇ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଭାଇ ଆମକୁ ପୋଲ ପାଖେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀର ଭାଇ ଆମକୁ କୁକୁର ପରିକା ମାରିବ ବୋଲି ଖୋଜୁଛି। ଭାଇ ସେମାନେ ଆସିଲେଣି।
देखिले तो आज्ञा ये राखीर कौन भूल थिला गोटे साधारण निरीह झीटीए जली पोड़ी ता जीवनटा को छारखार करदेले एवं ता बापा साई पड़िशा कथा गाँ लोकों कथा पड़िशा टुपुर टापुर सही न पारी निजे मध्य आत्महत्या कले तेबे कहतु ये राखीर कौन भूल थिला एवं ता निरीह बापार कौन भूल थिला केवल समाज रे किसी असामाजिक व्यक्ति आज ये कहानी आप देखिपे कई प्रकार मोड़ नेला तो निहाती भाव में आपको मुझे कहबी जदि आपण अंचल एमती किसी घटना देखुं आपण आखि आगे एमती किसी घटना आसूची तेबे चुप बसंतुनी आपण निज अधिकार आपको लड़वा पड़ो आईन सहाय नियंतु ओडिशा सरकार साहाय्य नियंतु समस्ते आपण पाखे अच्छा तेबे कहानी को ये रखुची पुणी राधेकृष्ण टीम 06 आपण नुआ नुआ कहानी एमती मजादार कहानी आपण नहीं आसो से पर्यंत रही नमस्कार जय हिंद।